على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أشهد أن لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنوبي علي أبي ما كورتا مامي نيسراناني كتغو أكانيا مريا كونكو أبي كورتا جنينايا والله هردو بك ما كورتا لوي مامي نمنا كني روتيجي الجنيلا على كون نغنين أوي أبي ما جاشي كي كونانبويا مامي نيا كي يربونيا كتغو يني دونغوكو نيا ويلي أبي كويلي جابي ني جيجي سمالا ناصر النافقية جيجي سمنا أبي جيجي فا ني فنتو يا كما با فلفن ناي مسيغني ميه بشيريا كفوا كلمبيو دني باتو كاكا تنيرلا فما ددو فمي كدغني في بلاجلي منو ني دغمنو ابو تاما كامي اباي فرانغوما سان فسو دي بفينا وكورج مني ايكا غوندوتي دوغالا جانغو كاتا سي كبانغي كومو بشيريا كفو محمد يا كجوني اكاتشيدندو ايمين سوغانتي كاتشي جيناني حدما ديم بلاجلي مو ما شيته كنا جاسو رفيقي سيدا سيدا نونا سالي أني كيسي أمبو نينا فيكو كتشيدين باينكام أنا كسومو أنا جنيوم أني ماما يي سيدا كاندا إنسندا نونا كبارا كبالوا كفتوا كسالي كوتشامنا أني كيسي كوتشامنا وكوفي أنيا فوني إسلامية فوليه ودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إنافو أنفمنا جوكم يعني سيجي لبا منكيا أمبادو شيباراودو نيما صورو دوبا صورو niya ya mana daruraw do anga chokoroba ananfa noye buye baye farik mandala ngabi kausa kosobe alhamdulillah ambe islame bela jelen fo minun tara katan laje dr sola minu weleli uke minu duwuke alaka bla bela jele ka mizanuna alaka kenya di bela jele mo sallallahu ala muhammadin kitabu min bambolo abe kuma jumenka ode fili ko minun be ke anga barawla fili minun be anga bato kononana namba ansinzia ka kasaro dalutala eta do nini fora mo bi toromna ko sayna anye doye ko mi anfa mana wajuli mo alhamdulillah bi alatan anye ma doye abika fabe ke kule buka fabe ke mangai ku ye febe ke bidai Allah ite hina yerela masi ma feye folo ki ka zame du ko bidaye masi mo fiye meni bidaye mi muna tifo obi toro muna masi ma feye ke ka musofuru e bidaye me ala kira ko mi e bidaye no forambe toro muna dine te ma du moy koy dine te ko fendo ka foko ka jaye ay alla nyini to yew la nyini te ni so jaliye wa ikadimi yere fana te toro yere ke ala ka ko la koy afora de ala kira yere mako fastaqim kama umirta muhammadu ikle ina fa kadine ala ichogo me nyinya mari achogo me o ala kira yere jango kata se ma were mo atigila maka kuma idmenye beka daluta ko imam malik ya ka nyina maya beke ko ay ko femi mo bida ka tete me binane ka ko shafi ya ka nyina maya beke ako mi mo bida ka tete me binane ka ko bukhari bitani bite ko siza mo ko doye kitabu bo ko bida bayiri kaw amba fo ngala ka hinela ala ka famu ñu andamo iti segi hadisa mo kala me kanye ala kira de kanto ibadi bi hadisa min lakali ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako innahu man ya'ish minkum kon aw mi yeshi soro abika nim baro bo joni en ndo sahaba kala banci am mbawna obes okume sahaba la enebi ka toro bi ko bida chara kwambo fo amba fo pia aw yo qur'ane aya bo corona wala ya o kera sahaba kulela ko bana bora sahaba kulela ulu kumbe tugu dalu doronde ko ifemi bida o be fode e ka so igana so bi yere de boloko na ija ke na ija toy anafate samu atorate samu amma wotika kanuna wa ka dimi yere te fengana afo kun ye kala de janyini fo iti soro fo ni ala min latige kirabe ka kuma sahaba fe ako innahu man ya'ish minkum ko aw minun sigle flede ni mi ye shijan soro awla fasayara ikhtilafan kaseera ko tigibna kabako ko chama dina kono e ko ala kira yere mahala adda fo telma kacha e be toro bi muna ko acha yara
e be toro bi munani maw ya fo okuma ni hadisan nu madu kungulo la wal may nyema del ka wagan na fola ibka kuleni imam maliki ka kuma lame ako ni mami e fenke ni dinaina femi ni ala kirama ke femi sahaba o make femi salafu o make yoro ni o salafu fana to fo do ka taso be wuli dinet nyade do de na jariya bla o de dinet nyade salafu ye sahaba o de salafu ye tabiina nununde ulude ya tawiyad daluta ni dungo ko taala o ye daluta qur'ana na ka daluta ala kiraka sunna na sallallahu alaihi wasallam akoni mami e ko ke nunu maminke kirama ke sahaba o make ko faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala wala imam maliki ka kuma di koni mami e ko kura ke kirama minke sahaba o maminke kwa tigi ko ne ya fo ko ala kiraye ala janfa amachila se alla se chogola ay manton janfa ay fendo dugula ko maliki ka daluye jumaye ako ala de ba fo aka kitabu baina al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ko yali qur'ani aya de majigin wa ala be ka fa ka cidenye ko binye dina dafa ka dawmo femin dafara fem se ka faroga femin dafara fem se ka bola onena na do fara ka e mo fo e ko kala kera janfa de ke hakli ka buni ala kera tay amani yoro yeni pana kuna ni do fo bi kafiriya de on ye maliki ka kuma de abi kata mo negam na hizbiya de donné do bebi ka toni do kiriye yere ka jama kulu wele ka kule ku ye fembe ke bida minum ba fo ni mo ko bida nu ko fem fo mo bida ta laje iba soro dunga fo ita la wa fo ni dalude ika bare kana bara kuma were de koy ne be klemo de fe na ija ito da ko bida ni ti sura bida ka boy nu fe e nga ba bali ka fo o ta bali ka fo de corona wati we corona aya o bo corona na ya ko fora ya ibi kleka e nyewuli kuma o meya do ba fiye ko iblisa ye ala bato kase eta domo ko ala yere laisser passer damo abora sangulo dola tara sangulo dola ko tellement jara ala ye tellement ala yere sonaye la hawla wala quwwata illa billah ala ka hina jamana na ko e dine nyemi ni ki bo fo be kayna fu bini dafara ngamo bu kleku sigi ka kalombo tige ngo ko nye dallu ko de ma dungo ko tew ma dungo ko te ne ya imam maliki ma bida fo ka chaya ina fo ankle la fo to mimbe kala banjiya me kan kle la be o me ke maliki kle la o ma ke maliki kle la o lu ma klor wera dom wa abdullah ibn mas'ud kalladili kainde do ambe ko mine iyyakum wa talawun fa inna dinallahi wahid ana klor ta dabla ala ka dine kelendi ibi yoro dola o den islam yalla da o do khulu fi silmi kafa ibakuru mbaddo kana se kele do ka kele toy o femi e bidaye o to bidade la o de la hali kirabe ka fo ako ko bina fen chamaye ama fo ka bina fen dama doni yede ni dama doni kunda bo fo ako bina fen chamande fa sayara ikhtilafan kaseera abina fo nyongo fen chamaye dinen kono ni muhammadu maminke sahaba maminke asolaka kangari datugune wa iyyakum wa muhdathatil umur bawmo ni kokuraw chama yayi kirere de buka fa kacha ibe ka joni ne nibi ko mo ya cha kirere ko kacha ne bi mo ko ni wele ka jaba wele ka fara yere ka jama wele nga fe mi anda mara ko nunu ay sira ala nyade wallahi ala bina woni ngani ko nunu na ibe ka sawu ka mama lafli ala bina ni ngani bela jede na ko ka giri moda ma yere be klay yere kungula wati me jango kata se ke kera sababu ye ka ala kiram man ton wera ulla sama katanu ye tasmana ako wa iyyakum wa muhdathatil umur bawmo be kangari dawye ayaw yoro jenya ko kuraw chamana fa inna kulla muhdathatin telma ko ka gelabula bika wala halsa akoko kurabbe bi wele bid'a wa kulla bid'atin dalala bid'a be filiye nyumantala hal na nyene nyekoro hali nyebe jara kake kira ko dalala ko filido ambe kira ka kuma blake tata ejone ako wa kullu dalalatin fi nar wa filibe laban yoro mi be filida tasma de koy ala kan na obela jele kisham o fen nun fokum yode akunye iba soro chesiri be mawla dine kadi mawye abi biri fen doka aba miri ko kan kasoro dallu taala chama be do be ta don do be karamu nambara to dajjalu be ku ne ku tonomi
parce que o fiya be jamana ngona ya ale mana min me dora te dalu nyini aba pa ya men in karam ko masinada Allah je karam ko min be woleli ke kata alama ani min be woleli ke kata yeramo fi ko de don iba sore chesir le do birile do fendo kuna kasoro ima herate oni ladira o mangi toro ala kira sallallahu alaihi wasallam ayat tafo e do tegala seben lama akele do ka sira yerela ata do ko jugudo kira ya yoromi ako ne muyila ako innahal wahina ko ni bana la fulande ni kungolo indimi abi kungolo dimi ba ni fari kala yara abi fari kala ya ba ako inzi'ha abugatika bila sisa fa innaha la taziduka illa wahna ate foi faraika ni jashile yate ani gele yate ako wani kun saraka tuile bitata sumana dine nyon la dide ad-dinu nasiha hakli jingi be mu'mini nafa afokun ye de ni min ta don o ka do ka bara ni kanda negebe mina koy wama ala rasuli illa al-balagh foi te chide mo ni lasini tew non te wajuli kala ma blaki tono mi la be tore ba sura ti don ere na ija ke na ija toy qur'an ero de fo ni li maniera a hera bi sede mo ni kafiriara akololo bi yele ere de ka o kitabu ina ambe ko de wala wala depuis duskuna sirula mawbe erere minunke ka bola kana selila bi amena kana do jumaina halisa seli babu dodo ngani babu jumaina yala akhta'un fil jumaa fili minun be ka juma selila juma do yawla fili chama ba nga barawla o folo folo jumaina takhsisu laylatil jumaa bi qiyamin wa yawmiha bi siyamin ka juma su keren nafla seli kam ka juma don keren nafla sun kamo minu benike uta ke juguya kamo minu benike ata nga ale refe abi fe ka fendo kiriya yere ka ba yere sunya alala parce que juma do ye don barkama ye ala nyada juma do hadama de undana juma do de wajnye be wuli juma do o do de fano be do aljina kono o do de anfa adama dano juma do ye don fu samantiba yahudiya ya nyini uma soro nasara ya nyini uma soro o ya nyini chogo jumaina o de la mama kibe kalabanchia ke alala alabi ni ka kalabanchia to nyona o ya me ko dondo be o de kadi ala ikateme dombe ka o lu yere fe o kausa ni be o ko doyi ko ala de yahudiya ko ala ko sibiri damo o ya do ko dondo be do ngono kadi ala ikateme dombe ka o ko ala ka sibiri dumo ala e sibiri tu boloyi uma benay nasara unana uluko ko kari no dimashi ala yo tubul ma benay ala kiram manto unana sallallahu alaihi wasallam uluma fo ko ay nin do indamo ko ba do ala yerede ba suganti ka dulumo ala juma do suganti ka di ala kirana manto mo sallallahu alaihi wasallam do ko salide do o ka su kerengere ni bato doye o ifili koyi ka don kerengere ni su doye o ifili koyi ne ka kuma tede alame dalulame bukhari ba lakali aka kitabula muslimu fana ba lakali aka kitabula an muhammad ibn abbad ibn ja'far qala sa'altu jabiran ko muhammad ibn abbad akokale jabiri nyininga jabiri ye joni jabiri ye sahaba bade akale ya nyininga annaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawm aljum'ati neko alaka cide ye balli kanga jumado kelenkerengere ka sunwa abika sahaba de nyinganna se ala kira de be ala donga teme beka sallallahu alaihi wasallam sahaba fana de be kira donga teme bela jeleka radiyallahu anhum ajma'in o dine mbo togo de la fakata uluka dabada de la edungote ne dungote ay sahaba do de nyinga sisa sahaba min be kira don ako yale kira e ballike jumado kerengere ni naka sunwa qala na'am ako awo qala kira yo bali warawa muslimun fi sahih muslimu ya laka la ka kitabula tuguni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ka chide ko kisini nema bamo ay mufo la takhtassu laylatal jum'ati biqiyamin min bainil layali Allahu akbar yani kuma min foro doro yani ka dimi dalula me foloban dunga ko tew sugu kono barote politique mo ka kuma te ke isi ka kalombo te ko tew dine kuma dalude iyeni fo iya bomi afleni akurane aya fle ahadisa fle hadisa ka kenawa abana ode dine daluye
nga hakilla fe isogoran na ka yelila amma ko foito la ni yo fo do ba fa ko chogorba do ni chogorba ka korani iblisa ide awte kle ko danga ka korani iblisa ya chogorba de be ma kuna ja mati kuna jaw ni ala te nyon few ako la takhtassu laylat aljum'a akana juma su kerengere bi qiyamin min bayn al-layali ka kerengere ni joli do ye su to chela wala takhussu yawm al-jum'ati akana juma do fana kerengere bi siyamin min bayn al-ayyam ka juma do takaboddo kun don to chela ka fo e domba yo ko su ako illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum funakir aw dola kelen ka sunye atibe ka sun o misala jumaye ebe juro salala anana be juma mo ibasun ma do be ala kira ka sunna do barana e bisun abi sinimbla o sini nana be ika sundo nana be juma do mo ibasun basi tola arafa do be na juma mo ibasun basi tola ashura be na juma mo ibasun basi foi tola nga eka wulite nafla sun da mana ka juma kerengere ka sun o balledo o doni ba unana ni yoroina o foro nyonko o ko ala kira ko akana kerengere su kerengere ni nafla seliye ka bo su tawchela akana do kerengere ni sunye ka bo don tawchela ko ay ni mi fo ka kana ke doni ba o foro nyonko na do ko ni mi ako akana ke mina ko lil karaha am lit tahrim kwa korode kwa konendo wa wal maharamu dedo jamakulu do tara kwa konende do ko haramute jamakulu do fana tara ko ay ko haramu de do minu go ko haramu do doy may Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aleko ko ni ala kira ko la takh akanake o ye fiede stopu de ko korode ka kanake ko ko haramu ya ledo do ko ay akwa kanake o korode kwa konedo nga korote ko haramu do anere ni kira kanubi la ko so be bijmenke ebi yoro janya o delaw o dine kuma de bitan bangante ante fale kurusi na koy yoro de be jamana ngone ya ebe afa ko qur'ani aya do bita balani ngoshi afa ko yo jabi o fale ko kurusi de ala kan kisama ba ni blala fale kurusi la ebe fale ni yuda munde bina fo ki kera fale la premier no yida fana fo ko fale yida ni mage premier mage dire ni baraba ka fo paye aya chesiri ko so be fale ko kurusi la mogote ngara kanu na koy ni be kuma ni dalubi bola alhamdulillah noti bolo kule ki dafara anti lama o fe bi fo amba dalude fo anyona angi mo doni ba foro nyonko do ko haramu dedo do ko ay akonende do Allahu a'lam oye fili do wi ala o fili ni be ma chaman soro islamia kadi mawi juma subi si baya be akeren kan nafla seli do ko la temin ke su tawchela abuka ke mukama baraji nyini nganine mafa eske abadonwa mami nana dine di mo de ko kwa iki kana kerengere ene ke bi ala nyini min nana ala yirira o ki kana keta ibo ka kuma to ikata me wereta e ko mo be doga numero la bi kle ka misala fi ay numero dimo numero la baye 1 wal ma 0 e ko ay kete 1 fe kete 0 fe ko ya ka kabila tanai atena fe ni min kadi ka kola ne laba min ala bi shi ke ka wele ta soro abo to de fanana hera bebe ka tugo ala kira de no fa sallallahu alaihi wasallam ni bi fe ka ala soro de ma fo ni ko rebe ma min kono ni ma min bi fe ka ala soro atigi be tugo ala kira ko ni ma min be la harafe atigi be tugo ala kira ko hera be ma min no fe atigi be tugo ala kira ko naka kuma tede sege qur'an moy ka Allah me قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله محمد عفوي ما chaman te dine na koy nasro be ala fe philosophie o ka tuge Muhammad ko torone ala ko fe kilisita ala ko de tala o gila de gedoro سورة ورلا سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قلت إن كان محمد ميفلده
a ciraw mo ka kella degeli fe nyuma yawiye joni kodo ni mamin jigibe alaka mamin be ala fe joni kodo mamin jigibe lahara doka on ni te ala fe ni mo te lahara dona min kadi wala degeke manga chama to law ngala kirka sunna be fopia ay bode fode be doctor fa tara se yoro la do yere be ka ko sunna min be ko te sunna yere ko salafu minum be ko te salafu yere la hawla wala quwwata illa billah abaka kuma jugo fode ala kira ka sunna in kelende do yelama jugo taala koy dalunye olude alkitabu was sunna kitabu ani sunna neka famute e ka famute bi fahmi salafi salih salafu temenun ka famu olude be ala kira ka muradu do kateme beka wala kira de be ala ka muradu do kateme bela jeleka nande ni ke kibe qur'an aya tafsir ni inni dunway atenya na wode wode lawe qur'an aya bo corona na yano ibayne aya na bu donya ga minyo na ko ni benen furaga fika tu dalude ko dungote on ye fili dowye ma chama be be min kono ati be ka do kerengere ni nafla sele shufela kodo ati be e ka do kerengere ni sunye fo nani ka sumbena okoro ni me yora mbe mu yira na ibina ye kodo be ni kono yujumaye juma do e salide domo do be ni sharia la ni salido islamé a suni ban ati be kasu sungolo salila nambo wele jamana ngone ko salinjini ati be kasu hiji salila no be wele ya ko saliba domo do ye saliye sharia jena ni domo do e ko ni saliya ati be ka do su fona kera sunna na iba soro sun kunguruni do beke o de jme ka sun kata sali kana jingoro la kana ulu ye sunna wi ga ka kle mu mebe sun sali do o baleledo ala kira yo bali sallallahu alaihi wasallam fatara ke hali sigado kalo bina jo sungolo la do mi sigado yi ko sun sali kalo bina jo sigado mauma be femi ka wala sa akoka na nyagami na sharia ya be pere latige ka bela jele bonyona afili do ye jume tuguni at-tasahul fi istima'i khutbati al-jum'a aw al-kalam wal imam yakhutub ma chaman be khutba négliger ate khutba lame ata yere damo ata concentrer à lameni fe ati la ben soka nyekani isi khutba lamenna bal ma chaman bi toso ma chaman bi to bitigula aba fo ko almami ma khutba damne fulale fe na yo damne de akanga na jumana o fili bilbile baye khutba da borade e kalame mama bina jumana iye fe me khutba la e kanga ta Allah kalika de baye khutba e islamé o kan wutan o blado o de billa kale do ko o de la koro kan fo ibe dugu mina obe kami mi akanga fo ka koro fo ala fiki kesri kana khutuba lame ode nyinnedo ma chama mbe fegenya akola yujumeye khutuba tu bolo dabala khutuba ta bolo joyoro bala aba fo ko ibe doere kama ko al mamma kla arab kana folo ko be mananga madamne wal makama kla khutuba la folo kanga anto ko nakla abina beni sali jotoy ni ko jugo bayde wallahi ni war ko kundo ma se kun ta Allah kalima se ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jumado meleke bu jo misiri dawbe la jelena ni mamin nana eri folo 9h 10h nunu mo min nana eri kun folo misali ado o ba sebe ko ni nyame sarakati alala o be blaka mizanuna ni mamin daroka kun flana abisebe ko misi sarakati ni mamin daroka abisebe o ye saga sarakati kana se shemo fo kana se shefamo bela jere laba shefa ni almami ya sedo misri kono kana yela mimbaruka ka fo assalamu alaikum wa rahmatullah melake o be gafe o datu dala to se be bala o yere bina wono sigi safula ko labe khutba la menefe oh ne mami nana ko fe ibaye ma chama be na de almami yere sigile mimbaruka yoro ne ko jugo bayde o baraji min forani na abe sege dogo ko ngama joli be benaye est ce na ko fora sa kaina ko molobe kala misrila aka fosa mi goro la ankla le sa fosa la kaina molobe na kala ya fajiri fe suina fajiri
ala dɔw bɛ se gɛtɔrɔn sanfɛ dɛ aina wari bɛna tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye maaw bɛ girin fa bɛɛ lajɛlen k'a ka na ala ka baraji minɛ baraji min ban cogo t'a la ni malo tilala n'i y'o dun o bɛ ban ni wari dir'i ma n'i y'o dun o bɛ ban ni min bɛ yen a bɛna bila k'i kɔnɔ ban cogo t'a la nka maa joli bɛ na hali karamɔgɔw maa joli bɛ na hali karamɔgɔw bɛ karamɔgɔ caman ye u b'a da kɔfɛ de u bɛ na fo dernière minute e tɛ kutuba la e tɛ alimami ye e tɛna kutuba kɛ i b'i da so mun na tari a bɛ e ɲɔgɔn k'i ye karamɔgɔ ye k'o bɛna misa d'i ma min ni maa tɔw ta tɛ kelen ye ayi ko in t'o cogoya ye koyi na joona o de ɲinini fɛ ka kuma fana ka alimami to kutuba la ye kojuguba ye fa taara se yɔrɔ la ala kira ka kumaw la sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto a ko iza qulta li sahibika yawma aljum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghawta muttafaqun alayhi ko ni maa min ko a kɛrɛfɛ maa ma k'i da de alimami bɛ kuma na i da de alimami bɛ waajuli la i da de i ɲɛ tɛ alimami bɛ ka kuranɛ kalan wa i da de i ɲɛ tɛ alimami bɛ ka hadisa kalan wa ko n'i y'o fɔ k'i ye lagu kɛ kolankolon o kɔrɔ ye jumɛn ye i ka juma baraji tiɲɛna allahu akbar k'a sɔrɔ a tigi ye min kɛ baara ɲuman de don nka a kɛyɔrɔ tɛ ala kira ko a kana kɛ yen hali k'i sigi ka bɛlɛkisɛw arranger ka kulonkɛ monturuw la ka jalaw minɛ k'u siri k'u fi alimami ka kutuba daminɛnen fa taara se yɔrɔ dɔ la hali karamɔgɔ dɔw ko bazɛn gominen ka na k'o mankan ni fɛnw bɔ k'o ye ko min n'a ma sa e ka nin lajɛ kira bɛ ka balili kɛ ko maa kana f'i kɛrɛfɛ maa ma k'i da de ko alimami bɛ wajibi la k'a sɔrɔ i baara ɲuman de o min ko k'i da de k'o tigi juma baraji tɛ o ye o tuma min bɛ ka kuma o ta bɛ kɛ cogo di a dɔw bɛ yen n'olu kɔni n'ale y'a ka duwawu kalan k'o ka tila n'a ma a tɛgɛ den mɔ k'i tɛgɛ bisi a tɛ lafiya a b'a ni yɛrɛ kɔnɔ n'a m'i tɛgɛ minɛ k'a ka duwawu tɛ yɛlɛ sanfɛ walima a bɛ na dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔ ka kɔrɔ somɔgɔw bɛ di kɔni baasi tɛ yen kana kuma fɛ n'a ko salamu aleykum kana jaabi n'a kuma n'i fɛ kana kuma fɛ ni juma jiginna a fɔ a ye ka ɲɛ n'a y'a faamu alhamdulillah n'a ma faamu fana n'a kungo bɛ ɲɔgɔn na a faamu an bɛ ka min f'i ye a fɔra ko i ka juma baraji tiɲɛna nka dɔnnibaa si ma f'i ye ko i ka juma ma ɲɛ k'i ka segin juma kan o ma f'i ye dɛ baraji bonisiba min bɛ juma na e sen t'o la fo n'i ye dɔgɔkun wɛrɛ kɔnɔ o de la a fili dɔw la tuguni halisa i bɛna maa dɔw ye olu bɛ jumɛn kɛ nin ko la ni alimami donna waati min k'a sigi minbaru kan an b'a dɔn seli bɛna wele alimami man'i sigi dɔrɔn seli bɛ wele o seli wele minnu nana retard la u ye kojugu kɛ u bɛ tila ka na kojugu wɛrɛ fana kɛ nka u t'a caman t'a kiiti dɔn a b'i jɔ fo seli wele la ka tila seli wele la e man k'o kɛ o tɛ bɛn n'a sɔrɔ seli waati wɛrɛw don e nana misiri kɔnɔ i bɛ fɛ ka misiri foli kɛ i nana sɔrɔ seli wele la bi ka seli wele i b'i jɔ fɔlɔ f'a ka tila seli wele la o la i bɛ baraji 2 sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ i bɛ tɔnɔ 2 sɔrɔ sɛfan kelen na i bɛna arakan 2 min seli a bɛ jate misiri foli ye a bɛ jate nafila min kan ka seli fana seli welelen kɔ nka juma dɔw ta t'a la dɛ alimami sigilen ye minbaru kan kaban a fɔra ko lama kana kɛ e nana retard la o ma i bɔ seli welela bɛ ka wuli sisan ni a bɛna seli wele alimami bɛ kutuba daminɛ e bɛ tila k'i jɔ fo ka tila seli wele la i bɛ sɔrɔ ka nafila seli o man ɲi n'e nana don yɔrɔ min dɔrɔn i kɛ nafila seli kan wa i k'a fɛgɛya i k'a teliya i k'i sigi i ka kutuba lamɛn parce que kutuba ye wajibi ye e bɛna nin nafila min seli nin tɛ wajibi ye maa caman tɛ nin yɔrɔ jateminɛ i b'a sɔrɔ alimami donna i bɛ maaw jɔjɔlen ye misiri kɔnɔ wa min ye kabako ye dɔw yɛrɛ bɛ yen ale bɛ misiri kɔnɔ ka kɔrɔ koyi seli bɛna wele ale bɛ tila ka wuli k'i jɔ tuguni kama n'a ma diinɛ ɲɛɲini k'a faamu baara dɔ dɛ walima dɔ bɛ yen alimami bɛ kutuba la a ka kɔlɔsi jan b'a bolo a bɛ k'a sama sabali sa hinɛ i yɛrɛ la walahi juguya tɛ dimi kan tɛ foyi tɛ n'e bɛ ka wurudi kɛ jɔnni kama ala kama tɛ wa e bɛ ka kɛ ala kanu de kama ala ko k'a man d'a ye parce que ala kira ko k'a man d'ale ye e bɛ mun ɲini e ka wurdi yɛrɛ tɛ wuli fo alimami nani i b'a erreur jugubaw fana kutuba daminɛnen kɔ i bɛ caméraman fana filmé ne olu de bɛ wuli téléphone clé na micro clé na e ye nin bɛɛ kɛ e tun bɛ min
ala tena ta machine ngalla harakum na ko amal mami ka khutuba filmé wu e ngani ka juma manyedu ala bina ta ma ko fo ko mun kima bla facebook filmé ni yede ma do kan na fasorala muso bi se ka laje so de mu se ka laje minu be yoro woro bi se ka laje da wasira do basite enga kana ko kumbla ko ye ko minte ko kunye de almami be khutba la migoro billa maga camera billa maga sone bu wuli kana ba la hawla wala quwwata illa billah wallahi fenchen monte ambe ko mon no fo amba do ka mandi mawe nganyo de fo nga fo kunde ma jenye ne koy do be ka ko ni camera manu mo filmer wajuli no mu te chari ko ma fo ma la boto le bulo ne de camera ko la koy nyay bi fo de anga do lama ka almami to khutba la o may السلام أو سلام الإمام كلام الإمام يقطع الكلام المامي كون منا سلام دي وكرة كما بيت غير مسركنا هل كيسي كي بهلا كوسما وتبين يبي سيجي بيت من لما يبي خطبة إن لما يبي خطبة إن لما في لي دو فنا يجمعيه تخطي الرقاب خطبة دم من نيمكو ما دوبنا أبي وودو يورو دولا بي بنا بلغوسي abe kuma unyaga minyona ko kira ko ka safu wo datu wawo afara e ngay mana jona muna egmemi kana mo tashwishu kana mo shugula abi pa abi seke ka doggo sha ko la yafa pina surdo ama kwale nunu ndobe bina bi goshi tori e ko be kuma be toro ni mai chedo ibe kan nke kala kira to khutbala abi ki sago dokku na abi ka wo do bele ala kira ko isigi iye mo toro ala kira yo fotige wa ma chama be olu ko mawtoro do yere kon be o do bita abita seme ko la wal ma bita sigi rodo la ka ni al mami khutba dam ne fola bisura ka wuli kana e mane ka kolosi blale ni yorayna one ko tapi dan yorayna taran sel dita ni tari sel dita ni na retar la sel kana mo ga hal ni al mami mana mo do be jo ajoro la kana mawtoro ni fili do ye mawbe minke fili waraj membe obe almami were la de sirru jamana ngone italatul khutbati wa taqsiru salat ka kutuba janya ka selike surmani ala kan sutra ni almami were ka yoro de do be kutuba ke fosna be momune debi ala ko were ka de mawye fa tribe commencer wona suru misanuci ani gibo fo bana ay ko jamana ko cogoya do iba sura ebe jamana cogoya do kala kira bo kana janya adabura de annege ka do maula adabura de kuma surumani do ka fo akato maw kono do bina bi khutuba janya wallahi fo mawbe ala deli ko ka blaya bani ni me bola khairul kalami ma qalla wa dal mawla hera maye miye nobla nasuriana nobla fana absaka ke darura do bina sankono obsaka ke ibasro evenement do bina fo ka wala ko janya amo nation fo enga sankalo tan fly ga khutuba be discours jamba fo mawbisna wa miya kaba ko mayora ibi klaka seli fana suria ka khutuba janya ka seli sura koro ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako almami ka ko don tamashien ko almami ka fiku don tamashien seli ka ja khutuba ka sura yoro contraire de bambule abi khutuba de ka ja seli ka sura abta khutuba ke jaman jamba abi sura ka ni jo seli la durabi aya kele kala Allahu akbar wa ta'ala yurukula ima sunna sura ndala kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam khutuba ka sura yale nyode fiye kanana ni hakil na dinena pade ne yeni fodore bi do kame ay no bi ado ikakuma itnyen sona na wa jamana imbe yoromi ni makuma foka jenya ni makuma foka hey woni ndebe kam mawsenge akuma ala kira kumbe kuma info do mi akunta do ko ni binawa abado o kan yere senga ni kuma chamai kira ya fo chogo mi da o dan yorola e ka lame abe mi fo hadisa min Ammar ibn Yasir ale de bala kale sahaba bado ako sami'tu rasulullah alayya mi ala kacide bafo yani almami mi ngata dimi ngoro yor almami ba donga koro nentene ka kuma ide hadisate do alami ako alayya mi ala kacide bafo inna tula salati ar-rajuli wa qisara khutbatihi ma'inatun min fiqhihi ki ka don cheka seli jenya
aka kutuba surunya almami kodo ko ya ka dine doni tamasien de oba yira ko dine dona de do oba yira ko abi ala kira ka sunna de kan oba yira ko ay ko inde famu ay kuma kun chani muye ako fa atilu salata ay sali jana wa aqsiru al khutbata aka kutuba surunya sallallahu alaihi wasallam ala kira de afo sallallahu alaihi wasallam oni ala kira ka nyamare kan do wi ibado yoro fili ko chama bambulo ya de fili chama de bambulo ya afili do we jumay halsa al bay'u wa shira'u ba'da an-nida'i thani ka fereke ka sanike sali wele flanan ko fe almami mana sigi mimbaruka sali wele mimbe ke ode kodo no sali wele la doro ni e fere o fereke o haramu de imana fere o fereke o moy ite sanike ite fereke bal no ya soro abuka fereke nyomo fere dira a bolo be nyombulo marchandise minena wari dirata sel wala ye sali wele damne yoromi ayasege ni juma jingina bina abe fereke non tay bika ko min ke ala soso de alay kanto aka kitabu bayna ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أقول منك أدالد على الله أو منك أدالد سككوننا نجمع دو نمسر ويللا فاسعوا إلى ذكر الله أي تليا أي تمتليا جونا أكتا الجمعة سلموا أكتا على قسمامو وزروا البيع أي فريق كاتوي أي كاتوي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ودي هيرا يوم نصر بعض وكركما فورا كا ولا كا بلا جليفاني على كفامن مندام بسم الله وعليكم السلام شكرا الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هل سفلكم من جمال barawla filimi numbala ni ma chama bi biya ko no kasorota kitido anko adoy jmeye al bay'u wash-shira'u ba'da an-nida'i thani ka fereke ka sanike seli wele flana kofe seli wele flana sisa akera flana yi ala kera klela seli wele kele de kumbe sangani yoro info subhatu do obe mo kungulo saloni kuma menu ye
dobini kanto kamba fo bid'a ko kira klela sel wele kun ye kelen doroni comme na ko sa ka kera fulay amba fo ngo halisa ala ki hakli daile segi kitabu ma kata Allah je ko sobe ala kira de kanto sallallahu alaihi wasallam hadisa kele ibadi yamin lakali ako alaikum bi sunnati mbaw mo ninga tasirai aya mine kanye wa sunnatul khulafa'ir rashidina al mahdiyyin min ba'di aninga chebanani nunu ulum minu kanda ledo bi kesababu ye kasira ila ala bi kanda okoro abubakar mana fen feke ala kira kofe kira yere de o jendi umar mana fen feke kira de o jendi usman mana fen feke kira de o jendi ali mana fen feke kira de o jendi radiyallahu anhum ajma'in ala ka jembo bela jelemo kira klela sel wele kunye kele abubakar klela kelen kundo umar klela kelen kundo usman klela sahaba wiyaye madina bonyana sel wele kelen bike mauta me mikoro ko kunte o ko ka sel wele ke flaye usman ye sel wele ke flaye wala sa telma baraji mimbe juma na o kana fo mauko o ko rote ke bi se ka ke koy ala kira de ko ko ni nunu ye min ke ale jenelu noyi ay kuma infamwa se obi mo nege ni yoro ko ba fo bid'a ko ni ndu kundo buna kerata do bi kanto ere ko ba fo bid'a ko ye bid'a do anga nyama ko al kaba daflesa ko dakelendo ko te bid'a ko dafla kunda amba fo ngokuma to Allah seke kana mana biri mo nyana ala kira de yo ala kira de ko amba Aisha mo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha akwa Aisha mo akwa Aisha ni kam mawdon wati kura kunta islamiyala alkaba dakele mi flede umbe dakele mbo yoro do ina ka ke daflaye mawbu do ngateme nga udon wati kura do islamiyala utina fam okoro ala kira yoye ayatoy a ebe fede eki kan namara ko do dina na anwo ye ko to edun te kira yobe ke tugodi dongo de bi ke kle kan namara ko gla ko ke da de mi se ka ko ka tugodi ete kira yi ete sahaba yi bali mata do ika sel wati kele re na mine na mamine eta do ita mine na neta do neta mine na nene an ejoni miskin hada hineto ne hineto dina dalute ta kun fete de ayi choga tete o ka fere ke sel wele flana ko fe haramudo ni mami ya fere ke fere tnyanendo ni ya sani ke sani tnyanendo ni fensa haramu fembi bolo hal nasro fen daga ledo ya san watimi sani balledo la ni ya fere haramu fembi bolo hal nasro ye femi fere na daga ledo ya fere watimi aballedo akode ya ayyuhalladhina amanu be khana ko teda yara ni fora be do jo anga do mesa e bitami ka fora ko islamodi ango de islamou e to ma fo koy e mi be musique jouer la ka bitigi la tena juma era la ay Allah me folo yani ka dimi afora de ko islamou mu'minu ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أكو أؤمن دالرني على الله ناي مسير وين كامل جمعة أي تليا إباية على كوي كبا بلوني نسيرا أمي تاسولا أي مفا أكو فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أي تاما بلوني نسيرا أكو أنا تاما me juma ko sele sa ko fasaw ay telia tama min boli lama do ko ra de ka telia ibe baraw barala bla odele baye juma do mu'mini te kulo ngawla fiyo abaka ciu bejo wallahi hanna ba ke juma de ko fe juma ko ni atato ka teme aka fiyo
dɔw bɛ hali juma t'u ka dugu la burusi kɔnɔ dugu a bɛ bɔ kilomɛtiri yiri kan a bɛ taa juma seli yɔrɔ wɛrɛ nka dɔw yɛrɛ t'a dɔn ko juma yɛrɛ ye don jumɛn fo n'u ye takula feerelaw ye nin ye kabako ye dɛ o de la i b'a ye ni ala bɛ hɛrɛ fɔ dɔrɔn ya ayyuhal ladina amanu k'aw minnu limaniyara munafiki t'a la dɛ kafiri sen t'a la dɛ min dalen don ala la i de tɔgɔ don a ko a ye teliya ka taa ala ko suma mɔ a ka feere to yen a ka sanni to yen o de y'aw mɔ hɛrɛ ye n'a b'a dɔn ko ni sali banna a ye cari ala ka dugukolo kan e bɛ ala to yen k'i ban ka na juma na n'i k'i bɛ kuma ko marché dɔ tun b'i bolo sugu la est-ce que i kunkolo ma tiɲɛ min bɛ ka marché d'i ma min b'i garisɛgɛ n k'o de y'i wele k'i ka na n'i bɔra o kɔrɔ i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ cogo di e bɛ nafa cogo di an k'an janto nin yɔrɔ in na fɛn belebeleba don fili dɔw ye jumɛn ye halisa masul hasa aw al-abasu bil misbaha an y'an da maga la nka k'a dalilu f'aw ye o de ye jumɛn ye ka bɛlɛkisɛw arranger n y'a misaliyaw ta n ko kamera ninnu ni fɛn ninnu fɛn bɛɛ bɛ don a la ka wuli alimami ka khutuba daminɛ e de bɛ wuli fɛn labɛnw na walima alimami ye khutuba daminɛ dɔ ka wuli sa k'a bɛ safu tile a y'a to de place bɛ nin yɔrɔ in na maaw ka gɛrɛ hey a kɛ yɔrɔ t'o ye baara ɲuman don nka a kɛ yɔrɔ t'o ye a dalilu ye jumɛn ye ala kira bɛ min fɔ a ko man tawadda'a ni maa min salji ta fa ahsana alwudu'a ka salji ta cogo ɲɛ k'a bɛɛ dafa summa ata aljum'ata o kɔfɛ a tigi nana juma na fastama'a a ye lamɛnni kɛ wa ansata a y'i da de ghufira lahu ma baynahu wa bayna aljum'ati ka bɔ juma na ka taa juma wɛrɛ la junumu misɛnnin fɛn fɛn b'a la tant que filankafo tɛ a ye erreur fɛn fɛn kɛ a balila ka haramu dɔ lajɛ yan fɛ a balila k'i da don fɛn dɔ la a yɛrɛ t'a dɔn minnu yɛrɛ ye junumu ye dɛ ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma k'u k'o bɛɛ jɔsi parce que k'a ma kuma juma don dɔgɔkun kelen mun mɛn a ma ban dɛ kuma tɔ la mɛ a bɛna min fɔ a bɛ bonisi fara a kan tuguni a ko wa ziyadatu salasati ayyamin ko ka tile 3 fara o dɔgɔkun kelen fana kan ka bɔ juma na ka taa juma wɛrɛ la jurumisɛnnin fɛn b'a la ala b'a ko mɛlɛkɛw k'o bɛɛ jɔsi n'u y'o jɔsi n'o sera ala b'a fɔ k'a ye tile 3 wɛrɛ fara a kan i m'a dɔn ala kɛra mantɔn y'o diya nka maa joli bɛ bɛn ni nin ye alimami ka khutuba daminɛ de ye ka wurudi daminɛ ni ye alimami ka khutuba daminɛ de ye telefɔni bɔ waati ye k'u digi alimami ka khutuba daminɛ de ye maaw sigilen ale bɛ to a bɛ kamera bɔ ta a b'a filmer dɔ bɛ k'a filmer b'a dɔ fana i bɛ taa sɔrɔ réseau kan nka bɛɛ bɛ k'i ka telefɔni bɔ k'a filmer alimami yɛrɛ bɛ to khutuba in na a dɔw yɛrɛ la ala ye siran yɛrɛ bɛ bɔ a la c'est a tɔ bɛ na kɛ a ye filmer de ye a ye photo ta an k'an janto shetane don sira ka ca shetane don yɔrɔ ka ca hadamaden ka ko la o ka jumadon kɛrɛnkɛrɛn ni sun ye a y'o fana fɔ k'o dalilu kalaw ye ala kira muso dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam muminu ba don a tɔgɔ ye jumɛn ye a tɔgɔ ko Juwayriya bintul Haris kira nana don a ka jumadon so kɔnɔ a ɲɛ b'a la a sunnen don a ko asumti ams kunu alamisa y'o sun wa a ko la k'a ma sun a ko afaturidina an tasumi gadan i bɛ fɛ ka sini sun wa sibiri sun wa a ko la a ko izan fa aftiri i sun tigɛ sisan i y'a ye dungo tɛ nin ye kira musow ye ni courage b'i la n'i bɛ wuli ka ko k'i yɛrɛ ma yɔrɔ kira musow b'a kɛ dɛ a ko a k'a sun tigɛ k'a yira a la ko jumadon kelen man ka kɛrɛnkɛrɛn ka sun hali n'a tɛ ɲɛ a kɔ don bɛ bila a ɲɛ walima don bɛ bila a kɔfɛ ala kira ka kumaw don sallallahu alaihi wasallam ala ka faamu ɲuman d'an ma o ka feere kɛ misiri kɔnɔ o fana ye kojuguba ye ka kuma kun jɛnɛ ka feere kɛ misiri kɔnɔ o ye kojuguba ye maa caman de bɛ feere kɛ misiri kɔnɔ wa maa caman bɛ hali n'olu tɛ feere kɛ misiri kɔnɔ u bɛ feerekɛlaw dɛmɛ ka feere kɛ misiri kɔnɔ takulatigiw bɛ na don ni takulaw ye misiri kɔnɔ u bɛ don ni fɛn wɛrɛ silamɛw yɛrɛ bɛ tila k'a san a y'a fɔ ka bɔ kɛnɛ ma a ka taa san kɛnɛ ma a tɛ bɛɛ ka feere kɛ misiri kɔnɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'a y'a ye maa min bɛ ka feere kɛ misiri kɔnɔ ko a y'a fɔ a ye ala kana barika don i ka feere la a bɛ ɲɛna k'e bɛ ka sanni min kɛ misiri kɔnɔ k'a tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ kana feere kɛ misiri kɔnɔ a bɛ taa de a bɛ taa feere kɛ kɛnɛ ma a bɛ segin ka na don i ma bali feere la i ma bali sanni na nka a kana kɛ ala ka so kɔnɔ ko in bɛɛ lajɛlen walawala la an ye
ala ka faamu ɲuman d'an ma an bɛ min fɔ k'an yɛrɛ kun ladi n'o ye ka maa tɔw ladi n'o ye o de ye jumɛn ye ittabi'u wala tabtadi'u a y'aw sen da ala kira sen da nɔn na an ka ko kuraw dabila hali si ni ko min ye bida ye an b'a fɔ piyan ni imam maliki ma bida fɔ ka tɛmɛ bida 40 kan o imam maliki tile kɛ imam maliki tile n'anw ka mali la a jumɛn kalabanci ka ca kosɛbɛ maliki tile kalabanci ka dɔgɔ n'anw ta ye k'o kana fɔ a bɛ fɔ hali sini maa minnu ye bida kitabu bɔ k'a yira maaw la ko nin ye bida kitabu ye ala k'u sara bida de ka di ibilisi ye ka tɛmɛ hali ala sɔsɔ wɛrɛ kan parce que ni maa bɛ ala sɔsɔ la a tigi b'a dɔn gulɔmina b'a dɔn k'ale yɛrɛ bɛ kojugu la o est ce que a b'a dɔn k'a bɛ min na bɛɛ hali ni maa ma fɔ a ye ko n dabila a b'a dɔn ko kojugu don jɛnɛyakɛla b'a dɔn k'ale bɛ kojugu la hali ni maa ma kuranɛ aya kala ye zon b'a dɔn k'a bɛ kojugu la hali ni maa ma hadisa kala ye nka bida ma ale b'i kɔkuru bida kan a bɛ k'a ɲɛ kɔrɔ k'o de bɛ k'ale surunya ala yɛrɛ la ka sɔrɔ o de bɛ k'a yɔrɔ jɛnya la o de la bida ka di ibilisa ye ka tɛmɛ hali ala sɔsɔ tɔw kan a y'a cɛsiri an k'an yɔrɔ jɛnya bida ko bɛɛ lajɛlen na a ka dalilu ta ala ka kitabu la a ka dalilu ta ala kira ka sunna na ni salafu ka faamuya ye karamɔgɔ tɛ ne karamɔgɔ tɛ ne tɛ e tɛ jɔnniw ka faamuya salafu ka faamuya ala ka faamu ɲuman di nɛnɛw bɛɛ lajɛlen ma allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak wa adkhilna aljannata ma'a al-abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin